Baihaqi umur 37 tahun tapi still fit. Apa benda? Nak tahu lebih lanjut, dengar podcast kami, podcast BTZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast kami, podcast BTZ, bersama saya Taufik. Sama saya Bai. Zahil. Assalamualaikum, harapnya semua berada dalam keadaan baik. Semua okey? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah semua okey. Macam mana? You okey? Okey, tadi Bai cakap dia macam naik badan sikit lah. Kita dengar benda tu macam offended sikit lah. Alah. Terasa sikit Macam sebab mana gini naik badan? naik dia muscle. Entahlah, seram. Dia itu quote dia macam seram pasal dah habis dah stop bola kan. So Dah mula rasa efek dia. entah nampak macam tak, tapi psychologically rasa macam mungkin banyak orang cakap baik hati-hati kau kerja office, kau nak kena kau nak kena jaga makan and all that. Nak tanya soalan personal lah. You punya body fat percentage berapa Usually Okay, kalau competitions kan, kalau we are preparing for national team games, big competitions, as long as you call out for national team, dorang expect your body fats level to below 10%. Nak check pun seram Yes. Tapi sekarang cubit agaknya rasa dah lebih tu. Alah pelik dia tu. Hari ni kita nak bincang apa Kita nak bincang pasal fitness. Fitness. Kalau Bai memang kita kena cakap pasal fitness lah. Betul lah. Sebab kita pun macam nak belajar. Betul. Macam mana nak maintain throughout kita punya kehidupan ni. Cakap pasal fitness Beb kita sebagai orang Islam pun digalakkan untuk jaga Betul. kesihatan kita, untuk menjaga badan kita supaya lebih cergas untuk hidup, untuk beramal, untuk kerja lah especially kan. So insyaAllah topik hari ini seperti mana yang kita dah discuss, kita rasa macam nak tahu lah lebih banyak macam mana dari sudut penjagaan Terlebih dahulu kira Baihaqi memang dah berapa puluh tahun dah main bola ni. Tapi ada juga footballer yang masih tengah main, kita cakap professional footballers yang masih lagi main dalam kelab-kelab dunia tapi bila cuti je naik badan. Alamak. Jadi ini mungkin yalah masing-masing cara pemakanan. Mungkin Bai boleh start Bai sikit Actually topik ni sensitif Kalau siapa yang berat badan agak tinggi, mungkin orang rasa macam goal dorang tu tak tercapai lah, in regardless whatever they do. I think ini seharusnya menjadi satu benda yang kita take it as a personal punya motivation lah. Exactly. Semua orang dalam keadaan berbeza. Dia punya cita-cita dia adalah untuk jaga badan kita kan. And kita gunakan, if I can use system as a benchmark lah. Hopefully. Okay. And kita boleh lah. Kita pasal it's proven apa, you memang jaga kesihatan you. So kita nak go into the details lah. So cerita dia dulu. Kalau dulu you jaga you punya exercise you semua, what is your routine basically? Before time kita main bola waktu awal dulu lah bila I sign professional contract waktu umur 18, 19, 20-an tahun pun waktu dia tak ada macam sekarang kita ada sports science. So sports science ni dia akan kira segala benda. Dia macam ada satu data lah yang diorang akan kumpulkan, analyze dan diorang akan summarizekan, okay bye, you kurang ni, you lebih ni. So this is where kita nampak apa yang dalam badan kita dekat screen. So dari situ kita pun macam baru-baru dikenalkan sports science, kita pun macam apa benda lah, makan je lah nasi kan, makan je lah telur, makan je lah rendang and all that. So far tak pernah naik masih ada dalam this macam mindset lah kan, kita tak nak terima kenyataan. Lama kelamaan apabila sports science ni dah mula macam berkembang kan dekat dunia-dunia liga-liga lain, players pun dah start pakai heart rate monitors, diorang dah start tengok, ada training pun dah pakai jam. So ada masing-masing sampai sekarang jam. So diorang kira lah dah jadi macam rutin. So diorang nak tahu hari-hari kita jalan berapa step, hari-hari kita burn berapa persen kita punya calories and all that. So I pun baru-baru tak faham calories apa ke benda, protein and all that. Okay lah, basic fundamentals. Tapi when we dive in deeper, baru kita tahu badan kita perlu apa. Like yours, how much of calories, how much of protein you need. Betul lah you cakap. Like yours, you cakap macam itu, rasa macam sensitif sikit lah. Kan? Exactly.
So like macam mungkin agak ada mungkin terasa tak apa, it's okay. Everybody start somewhere Start somewhere. Gunakan hari ni untuk kita tell ourselves that okay, I want to do something towards my body because babe, agak very macam apa tu kata orang, terkejut lah, banyak orang meninggal pun waktu early stage kita dengar heart attack here and there, cancer, kita dengar all this suddenly tumbuhan and all that. Again, kita nak go deeper into all those details pun, I pun bukan scientific mana pun. But as long as kita tahu sikit sebanyak apa yang kita makan dan how much we consume, that is very important. Partly also cakap pasal makan, kita nak tahu juga macam mana kita rehat. Waktu rehat kita, waktu tidur kita cukup ke tidak. So waktu all this you rangkumkan semua, you kena fight satu benda, which is satu benda yang paling penting, air putih. Air putih ni lah yang akan jadi dia punya final coating lah. Dia punya macam okay, InsyaAllah kita, dia punya balas dia punya balas dia. Orang tua tak balas. Orang tua I pun tak boleh elak saya makan. Tengok family kadang masak rendang, masak lontong and all that. My wife kadang I balik dari Thailand atau daripada mana, balik 24 hours, 48 hours, dia dah hidangkan like kentang lemak and all that. I mean everybody saw IG Insta story. So benda yang you tak boleh elak, tapi dah plan. Benda tu macam okay, I know that I balik ni, I makan benda ni, I balik Thailand atau I start training balik, I akan double lah. Because you kena burn that thing. You need to burn it. So you're trying to say that sebelum pun kita fikir nak exercise ke apa ke, you need to understand the state of your health first. Exactly. So practically macam mana kita nak buat dulu? Kalau kita bukan orang sukan macam kita kan Okay. kita nak buat apa dulu? Pergi doktor. Okay, first things first. Well, obviously the same thing that you will hear is go and consult someone, go and jumpa professional. Which I myself pun I jumpa professional. Alhamdulillah, lucky for me that I punya staff kerja ni semua diorang pun adalah dalam bidang department physiotherapy, ada dietitian and all that. So I minta all this knowledge. I tak pernah minta lebih. I macam kadang ada rasa macam tak perlulah. Tapi reality is you nak find out. So because why? Because when you dah dengar, you hidup macam biasa, then you dengar dia ni meninggal, you dengar dia tu meninggal. So kind of like macam kau better start, better start finding all these details. So then we find out lah about okay, bye, this is your body type macam ni. You jenis yang susah gemuk, Andromorph nama dia. pasal you tinggi. Pandai betul ke tak perkataan ni? Andromorph betul lah. Macam Power Ranger tu, Mighty Morph. Hard Guinness kita pakai kan satu people lah. Correct. I think I suka cakap ni pasal kadang-kadang banyak orang in denial dari sudut tak nak pergi doktor pun. Betul, I agree. And I think the worry is kalau pergi doktor, you will do your flaws and your weaknesses. And banyak orang tak suka nak dikhabarkan kita punya kelemahan-kelemahan. Betul. And that is the very first step lah. Ini minta maaf cakap lah again. Hari ni kita banyak minta maaf lah tiba-tiba kan. Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang lebih dewasa, orang tua kadang-kadang this is an issue yang we face kan. Kita suruh dia pergi doktor, kita nak bawa dia pergi doktor kan, tak nak. I think that yalah, macam mak-mak kita lah. Kita suruh orang. Kita cakap mak, pasal kita tahu mungkin yang lebih muda, yang lebih tahu pasal teknologi atau baca email, mungkin doktor hantarkan sesuatu, bacakan draft ke apa, kita sikit sebanyak kita faham. Tapi bila kita nak kabarkan dekat mak kita, kita cakap mak, this is dah nak kena pergi hospital, dia elak-elak lah, aku tak ada apa-apa lah, aku okay lah, and all that. So susah nak sampaikan, tapi macam mana pun you nak kena cari jalan juga. I guess the first step of improvement is always realizing the weaknesses and the flaws. Kalau tak tahu memang tak boleh nak start macam mana kan. Kita tak boleh like, kita tahu kita lemah, kita ada masalah dari segi dalam badan kita, tapi kita elak. So kita elak, kita buat bodoh. Tak ada apa-apa lah, pendi kecil tak ada apa lah, and all that. Okay, best. Firstly is knowing your own conditions. Exactly. Okay, nombor tu practical dia macam ni. Kita tak mau cerita dulu lah. Dulu macam susah sikit kalau kena ikut you kan. Takkan orang nak metering macam mana kan. Hari ini you kat office what do you continue to do practically? Okay, for example during my playing time, terus terang I'm not as disciplined as other players also. Macam you tengok Ronaldo, ada chef dia sendiri and all that. Of course kita tak mampu lah, tak sampai ke tahap tu. But I have one teammate that selalu give me macam programs, macam kasih I menu.
Especially bila kat Thailand. So this is where we call the pre-season meal period. Pre-season meal period is 2 bulan tu is not much of football. It's more on fitness, getting your body ready for the league of 1 year. Okay. So this is why I will call kita punya goalkeeper terhandal kita, Mr. Hassan Sani. Shout out lah. I selalu akan call dia, cakap, Hassan, kau preparekan aku 1 bulan punya routine and all that. So he's the best person for me. I selalu use him as a guide because dia pun alhamdulillah dia pun dah tukar cara diet dia into a vegan. Oh, dia vegan? Dia vegan Wow. sekarang. So dia dah tak makan lemak dan sebagainya. So dari situlah I dapat panduan daripada dia. Then after that, secondly, obviously when you doctor dah kasih you answering your question, doctor dah cakap, okay, Mr. So-and-so, your fats level is this, you need to do this, you need to do that. Then obviously they will give you programs atau they will try to adjust you punya daily punya intake. It's not easy lah, babe. You makan lemak cili padi Rendang. rendang, kuah celok lah, whatever you name it lah kan. Suddenly you kena makan benda-benda yang rebus atau benda-benda yang pahit. Other than that, dia punya sweetness dia will only come from sauces, basically Thousand Island sauce and all that. So these are the next steps that you akan, the first 3 steps akan susah. Akan susah, babe. You dah biasa teh ais limau pagi or teh tarik pagi, suddenly you kena air putih. So you dah hilang benda tu. I pernah read somewhere lah that on this particular matter. Kenapa kadang-kadang people find it very difficult to follow a particular diet. Tapi kadang-kadang it's also because of kita punya lidah kita punya palate kita being so used to benda-benda yang tak elok sangat. Yep. To the extent that when you would want to shift into a different kind of diet, dia jadi payah. Of One of course. the most, I pernah go through because my wife is also very keen on these things. So kita pernah dulu try vegetarianism, kita pernah try these kind of things. But you feel very different. Especially sugar, kita pernah buat sugar detox. Semua benda rasa pelik lah. Yeah, But then after a bit of time, lepas bulan ke 2 bulan, then you realise that bila makan gula as in added sugar, artificial sugar, tiba-tiba tak sedap lah. I think it's also part of it is training the tongue and training the stomach to benda-benda yang agak berbeza. Kasih dia macam register benda-benda Exactly. baru. Jadi dia bila dia dah register benda-benda macam sayur, you tak makan apa macam kita punya orang Melayu kita, sayur is what? Kacang botok, cecah dengan sambal belacan, whatever lah, makan. Now we register ourselves with macam benda-benda macam carrots, macam corn, red beans, mana red beans biasa you makan dengan ais kacang. Cendol Cendol ais kacang, ada red bean kat dalam. Tapi to put makan red bean tu just like that, macam banyak-banyak kan nak kunyah kan susah. Tapi talking about sugar pula, well, for us we need sugar because sugar is considered for us to masuk dalam and we burn. It's a source of energy that we need for our trainings. Tapi at the same time, of course lah, kita pun jaga kita punya sugar level. It's intake one and then the type of sugar juga kan. Type of sugar also. Plus, for me a bit lucky in a way that because for us football players, every year before the season starts, you nak kena go through a very thorough punya check, medical check-up. So dia akan tengok kita punya dada, heart rate kita, jantung dan sebagainya, darah kita sebagainya. Dan dari kita gunakan data tu sebagai satu benda yang satu benchmark lah untuk menyatakan yang kita fit. Kita fit dan in general aspects of our health we are okay. Tapi selebih-lebihnya now sekarang I dah stop main. So I think rutin yang I ada dulu tu I have to keep up. In fact macam you tengok macam Alexander Duric. He is like Umur berapa dah 50 lebih dah sekarang. Yeah, but still every day jogging. He always tell me, say, "Bye, you stop playing. Whatever you do previously, now you need to do double." Oh really? Yeah, you need to work double. So dah tak biasa tu. Double Double, babe. Because every day, last time is every day you train. Every day, kadang pagi dengan petang, kadang 2 sessions, kadang 3 sessions. But now, babe, who knows? Maybe Monday, Wednesday, Friday. In between, you ada break tau, 48 hours break. So badan kita dah mula macam ada malas, ada rasa macam aku dah selesa macam ni. I think kalau nak play safe pun
double up kita menjaga pemakanan lah. Yes, correct. Both lah. Because for all this while I think kita masyarakat tak ada that kesedaran pasal makanan. Macam dulu kita tak tahu pun makan minyak ni berapa kalori. Exactly. So macam for them, even dulu-dulu footballer pun mungkin tak tahu bayar pasal benda-benda gini kan. Tapi disebabkan orang burn, then after that bila diorang tak main bola lagi, itu yang badan diorang membesar. So sebab Alhamdulillah sekarang pun banyak kesedaran orang dah ni. I think balik pada topik baik juga. Cakap pasal I think I met kebanyakan imam-imam yang I jumpa kat luar negara pun for them untuk perform dalam diorang bersolat lah, especially solat tarawih kan. Which is I tak pernah tahu benda ni dulu. Tak pernah tahu yang Kira apa? Push up ke sebelum imam? tak, is makan lah kan. Oh, makan. So macam okay, kalau cakap pasal orang-orang yang into bacaan performance dalam exhibition macam qari-qari like diorang jaga diorang makanan minyak, minum air sejuk tak boleh banyak, even air panas pun tak boleh panas sangat. Jadi this is part of the routine yang untuk orang-orang yang memang professional dalam benda ni. But for us like kita imam so I think a lot of stamina kita kena ni. So apa yang I selalu buat, yang I notice okay lah, makin lama makin kita naik to another level lagi besar dia punya pangkat, lagi besar tanggungjawab dia kan. Dengan expectation yang banyak daripada jemaah, lebih-lebih lagi kat luar negara kan. Kita pun nervous pun dari jadi double. Macam last week Sudin. Jadi I notice that yang dah sampai to that tahap diorang akan buka puasa pun betul-betul macam sunnah. Sikit lah. Very very simple. Minimal lah. And apa yang diorang perlu je. Macam contoh kita ambil kurma. Kenapa kita perlu kurma? Sebab kurma ada gula dalam. And it's natural gula. The best untuk kita boost badan kita for let's say 20 rakaat, 8 rakaat. Sebab cakap pasal solat ni is not about kita bergerak-gerak je. Mulut kita, mental kita nak ingat, nak surah apa, ayat apa. Benda ni yang kadang-kadang di mata orang nampak macam okay lah 8 rakaat je. Tapi bila kita cakap benda ni hari-hari berbenda buat I baru realize yang makanan tu very important. I notice satu benda lah, you cakap pasal imam ni kan. Dia kalau kita tarawih kan, kadang-kadang ada imam ini okay lah, ni observation aja. Dia tak bererti bagus ke tak bagus lah. Ada orang kadang-kadang imam ni, dia mula ni memang kong lah. Tiba-tiba rakaat keempat ni macam kenapa dia punya tarik dia kurang sikit Kenapa tiba-tiba ayat dia macam pendek-pendek sikit potong. Ini efek Yes, pasal this thing also I pernah lalui. So I pernah lalui contohnya suara kita, which is the most important asset lah dalam solat. Kita performance pun dalam suara, and dari sudut kita punya pergerakan. Kadang-kadang nanti tiba-tiba imam tu dia punya pergerakan slow pun boleh effect dia punya timing solat ni. Sebab kita kat cakap Singapore ni kita habis tak boleh lebih daripada 2-3 jam kan. Jadi 1 jam dah more than enough. So nak perform at that level kira rasanya memang pemakanan pun very important. Ini cakap umum lah. Ada orang kata aku makan okey je. Yes. Tapi when you reach a certain level, benda ni is a routine. Kes I pun buat sampai macam rasa bersyukur Ramadan ni bagus juga aku dapat diet. Sebab bila buka pun relax, air pun tak boleh air manis, air pun tak boleh macam bergula sangat lah kan. Air biasa, and yang perlu je. Sebab nak perform dalam solat dari sudut stamina pun very important. Cause bila dah yang banyak effect is kita punya pernafasan. So bila kita baca, lepas tu kita gerak turun naik, penat sih. Lagi kalau 20 rakaat kan. Pasal dah baca at least letaklah setengah muka surat. So bila baca tu kita perlukan nafas. Turun naik dah macam kita buat hit juga. Cuma at a very low, slow punya pace lah kan. Tapi kalau dah hari-hari for the next 30 days misal kata untuk Ramadan, I think benda ni disiplin yang Bai cakap tadi untuk bola goes with performance kita dalam solat. Kalau makmum dah cungap, apa lagi imam kan? Yes. Benda ni ada pros and cons juga. In terms of diet how you plan your diet. So when we say kita nak makan betul, which Eating means right kita eating right, which means we are referring to the likes of pasta, salad and all that. Even apa tu You macam punya kebab. carbs punya intake okay tak? Ke you jaga? Okay dan tak okay kadang. Betul. Because okay, for me kan, macam sekarang, why I say pros and cons tadi. First, must understand that now sekarang ada delivery app delivery app. It will send you. Sekarang benda semua senang je. Betul. Fingertips semua kat fingertip. You order, benda tu sampai. Now, the next question is apa yang you order? Now, benda-benda yang involve healthy food and all that, dia agak lebih mahal sikit. Kalau you perasan.
Yeah. You know, in terms of dia punya bento set, dia punya you know wrap lah and all that, dalam semua salmon and all that. So benda-benda ni agak mahal sikit. So this is where macam it can turn into something Pricey macam pricey and danger. To me kan, I rasa it's best that kalau kita boleh belajar sendiri. Belajar sendiri, this is very important. Benda-benda basic, like for example every morning, even tadi in the morning also, apa I buat is I beli oats. Okay, ni siapa nak ikut boleh ikut lah. Ni meal prep Meal prep every morning you try breakfast, very important. Ada oats in Malay apa? Gaduh. Laut. Okay, oats. 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 Okay, oats. After that you taruh susu. Then I taruh peanut butter. Then I taruh raisins. Then a bit of nuts, mixed organic nuts, and madu. So all that, maybe you can campur protein sikit. Kalau siapa tak nak campur protein pun tak apa. Then you blend dengan pisang, dengan banana satu. You blend, itu je, satu tu you minum for breakfast. Dah. Taruh ais. Boleh taruh ais sikit. Ais cube pun pasal dia blend sama-sama. Trust me, badan you akan ringan. Serious. This is one thing that maybe you all can You cakap pasal organic ni, I macam terasa juga. Macam kalau you pergi apa namanya supermarket kan. And then there is always one section yang namanya organic section. Yep. And dia tu lah yang mahal. Yes. But my question is always this. Kalau ini organic, yang lain tu apa Yalah, yang lain tu they will say that inject lah apa and all that right. And I remember kemarin my doctor ada isu kulit. And then we went to the doctor. Doktor cakap first thing sebelum apa dah, saya tak pernah dengar benda ni doktor. Dia cakap jangan beli ayam biasa, beli ayam kampung, ayam organik. Tak pernah dengar orang cakap macam tu. First time. So according to dia, injection benda-benda ni it truly affects sampai ke kulit. Yeah. You know, ada orang cakap dengan I pula, makan ayam okay, tapi makan itik better. Because the amount of protein lagi tinggi. So macam okay lah. So benda-benda ni kadang yalah, kita malas nak research, kita malas nak check and all that. Kita kadang orang kasih tahu information benda ni, last kita try to apply lah dekat our daily life. Tapi sekarang banyak YouTube, banyak video, banyak benda-benda simple. Actually benda-benda simple you boleh buat. Then from there, I rasa kalau you dah boleh buat benda-benda simple ni, you can prep your own meal. I rasa that is where bermulanya you nak start you punya healthy lifestyle. Cantik. Okay, kita ada knowing your own self, knowing your body, makan. Ketiga exercise. You specifically sekarang what type of schedule or program that you follow? You HIIT ke, powerlifting ke, bodybuilding ke, poco-poco ke, zumba ke? Tak. Okay, for me, I baca juga tentang player-player lama. Macam Paul Scholes player Manchester United ni, Paul Scholes. Dia pernah retire 1 year, then after that the following year dia continue main. Dia come back, he make the comeback. So during that 1 year, dia pergi yoga. So he went through yoga. And he feel that yoga macam suddenly make himself like a better version of himself. And if you ask about me pula, now obviously dengan benda-benda yang okay, I dah kerja office, I dah alamak sugar nak kena jaga, ni nak kena jaga. So all this dah start haunting me, dah start kacau. So this is where I tetapkan IP routine. Breakfast is still the same thing that I buat. And secondly, I try to do my Mondays, Wednesday, Friday punya routine in gym. So gym punya program pula normally is not really macam specifically powerlifting ke and all that. I suka buat circuit. So this circuit training, I macam preparekan say 5 stations or 6 stations. Benda-benda simple-simple. Macam repetition pun maybe dalam between 15 to 20. Weight pun moderate weights. High rep, low volume. High rep, low volume. Yes. So I just go through maybe 4 sets of that 5 or 6 stations. Then after that, I finish up with my core exercises. Berapa lama? Say 1 hour, chop. Maybe even 45 minutes pun you boleh habis. Sometimes, then maybe Tuesday, Thursday pula, I tak buat weights lah. Maybe I will do, okay, you all tahu dekat Decathlon kan, ada satu resistant band. Decathlon tu tempat kantu. Bahkan terbeli, nak beli satu benda, bahkan terbeli banyak benda, betul tak? Betul. So that resistant band yang paling yang dari color-color dia bukan warna biru, dia warna hijau. The second one, the level 2. So that is enough for you to actually buat you punya stretching, buat you punya resistant band daripada belakang and all that. You do padahal tali je. Padahal tali. These are little things that actually you all can portable lah, boleh bawa mana-mana. Boleh bawa pergi mana-mana.
Kadang office pun stop kejap, stretch, tarik benda tu kan, because everything bergerak. Cuma satu benda je nak kena tahu buat. Itu je. Itu memang Babe, kena tengok YouTube. video banyak. Yes. Resistance band punya exercises, babe, ada Lama-lama 1000 plus you can follow, you know. So antara nak tak nak sekarang. I'm asking this question because kadang-kadang ada orang bila fikir nak exercise, dia fikir macam Allah aku kena pergi gym lah, aku kena beli equipment ni lah, but you're saying Lari that, kena macam-macam benda lah, kena siap tu apa semua, but you're saying that you use whatever that you have lah, and even something as cheap and as easy as band pun boleh pakai. Wait, kadang Muaz tu air baring boom. Boleh juga lah. Pakai budak-budak. Boleh juga lah. Cuma kita nak kena biasakan dekat kita punya Mindset lah, mindset kita. So bila kita dah biasa, dan kadang-kadang pasu bunga you nak angkat boleh jadi benda yang macam tu, you ikut pergi pasar angkat pun berat juga. So rasa juga sih. At least anggota badan kita bergerak. At least you enjoy dia ni lah Dia tu nak kena enjoy lah. You nak kena enjoy. Exactly. Dia tak boleh macam rasa susah. Kalau hari-hari nak buat benda yang kita rasa macam burden, dia takkan buat hari-hari. That's why I think the best is to ambil yang sikit tapi dia istiqamah lah. Betul. Dia berterusan. Sunnah Yes. Tak, macam Ramadan tu. Bila Ramadan pula dah tukar pula dia punya style. So you nak kita buat terbalik pula. Kita buat dalam mungkin sebelum buka. Bukan makan. Sahur. Sebelum sahur. Oh lama. Or just after tarawih. Jadi Try tahun ni. Tahun ni nak kena try. Time murih kata lah. Yes, you buat because you need, because bila you dah buat tu you need to consume. Kalau you buat sebelum sahur, then you pay apa yang you consume tu benar. You will, because you Dia puasa tak kan prolong boleh. Dia tak prolong. You try to do maybe after buka. Alright. Now, lastly tadi I tertarik dengan Ustaz Zahil awal yang kita cakap. Dia cakap bila kita exercise ni, yes, ada orang exercise pasal estetik sebab nak nampak cantik lah. Sampau. But Ustaz cakap dia in the end kerja ke. You work out because you want functionality ya. Because you would want to ensure that you can move effectively. Kita ni bergerak dalam keadaan semua kita buat ni insya-Allah hidup. I pernah ada satu kawan, dia datang, dia own a gym in Singapore, besar juga company. Dia cakap, Ustaz, I ada device a particular workoutnya regimen. Dia cakap, ni untuk membolehkan orang solat dalam keadaan baik. Kita dengar macam apa benda ni? Serius lah. Dia cakap, yes. So selama ni solat orang tak baik Maksudnya, kalau tanya I bila umur dah 30 lebih je, dia punya, kalau kita sujud ni, rukuk ni ada zikir kan. Tapi tiba-tiba, demi zikir dia bertambah sikit lah. Nak turun ni, Allahu Akbar, Allah pinggal kan. So what he's saying is, if you look at prayer, kadang-kadang dia quite demanding tau, solat kita punya posture. Of course. So dia ajar kita macam certain exercises yang kita boleh flexible and agile. I tak pernah fikir macam tu. So bila kita solat tu kita rasa macam puas tau. Exactly. Instead of macam kaki kita tak boleh bend ke, Betul. apa ke. Yalah, walaupun cakap pasal pahala dan ni, memang kalau you rasa kesusahan, Allah SWT bagi keringanan dalam benda tu. Betul. Tapi why not? Selagi boleh ni kan? Why not kita just gunakan peluang dengan ilmu-ilmu ni benda ni, boleh buat solat kita dalam keadaan macam kita enjoy lah. So we can do more. Exactly. So balik pada topik yang tadi first tu kita cakap tu kan, macam mana kita nak jadi sihat ni. Ada orang memang go for physical dia lah, looks. Dan ada orang go for sebab dia dah sakit. Tapi ada orang memang dia just believe that benda ni is hidup aku. Betul. Amanah yang aku kena buat forever. That's the word I think. Amanah. Amanah tu sebab you need that thing. Macam solat, kita perlu untuk solat sebab kita ni hamba Allah. Betul. Dan kita sebagai manusia pun kita perlu rutin dan sebagainya sebab kita nak tunaikan amanah yang Allah suruh kita jaga pada kita. So orang yang mengingkari benda ni, itu yang kadang-kadang Allah SWT uji dia dengan mungkin ada kesakitan. Walhal kita cakap, yalah, orang yang fit pun boleh meninggal. Betul. Tapi at the end of the day, kalau you gunakan that macam mindset yang setiap orang, fit pun mati juga. Kalau gitu Nabi tak ajar. Nabi punya cara pemakanan stop sebelum kenyang, banyakkan minum air, jangan makan lepas time maghrib ke apa ke. Terus bagi kepada berapa. Kan? So bila kita tengok benda ni dah macam sekarang apa yang orang tulis, orang buat buku untuk healthy benda ni, Nabi dah buat dah dulu. Betul. So benda ni actually benda yang Nabi pun sedar bahawa you perlu as a human being, you perlu untuk ada benda ni dalam badan you. Itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang sebab rasanya rata-rata daripada kalangan orang-orang agamawan yang bila dah masuk dari sudut agama, mereka meninggalkan benda ni. Cakap untuk diri kita. Betul. So kita sedar bahawa bila dulu masuk masjid naik 10 kilo dan sebagainya, nikmat, memang nikmat makan. Nikmat, memang orang cakap tapi dalam hati kira, kalaulah aku boleh makan macam gini tapi badan tak naik,
which is mustahil. Betul. Even kalau buy lepas ni pun tak jaga, boleh naik. Betul. Talking about this thing, I think footballers, big stars pun yang tak jaga, even Ronaldo yang Brazilian, Maradona ke apa, because kita manusia, tak ada benda yang terus masuk buang hilang kan. So apa pun yang kita nak try untuk buat benda ni, actually balik kepada kita berniat lah, Betul. which is kita nak dekatkan diri pada Allah dalam the perfect way lah. Correct. Which is kita pun solat dalam keadaan kita semangat. Jadi macam tak setengah-setengah, malas saya nak bangun tahajud. Kalau kita fit, boleh. Betul. Instead of buat 2 rakaat, boleh buat 8 rakaat. Betul. Tahajud ke qiyamul lail ke tarawih. This thing I dapat rasa waktu, yalah, maybe 5 years kita tahu cakap tahun-tahun yang lepas, I dapat jadi imam for the whole month kan, of Ramadan. My first doa bila dah masuk Ramadan tu, ya Allah Rabbi, kau sihatkan aku dan sihatkan suara aku je. Betul. And benda tu I think because, yelah, kalau kita tak jaga bulan-bulan yang sebelumnya tu, sampai pada bulan Ramadan tu mungkin akan jadi satu beban untuk kita setiap hari. So balik pada orang yang kerja setiap hari jugalah. I think orang-orang yang memang kerja angkat barang, kena physically, mungkin diorang indirectly dah buat tau benda tu. Betul. You Time tengok orang macam, kerja, macam movers macam abang-abang movers saya Fit. tengok kadang diorang pun boleh tahan juga ni diorang punya masa. Nampak Yes. kan masa diorang. Yeah. I mean the driver akan tunggulah. This is a very good conclusion lah. Maksudnya Bai dah kasih kita makan macam mana, pergi doktor, and then put in effort to do exercise. So niat dia adalah pertamanya tak lain dan tidak bukan kita ni nak jaga amanah kita kepada Allah supaya kita beribadah, boleh buat kebaikan, boleh cari nafkah, boleh kerja. But at the same time it's also something that kita enjoy doing as part of life. Betul. So benda ni seharusnya kita lihat. So bila pergi gym ni kan, dia boleh niat dia boleh ni niat ibadah juga kan. Ini satu wasilah kepada benda besar. It's a mental thing. At the end of the day, it's how strong you are up here. At the end of the day, bukan hanya bola. You nak solat, you nak bangun pagi, you nak pergi kerja, you nak buat overtime ke, you nak buat benda lain. So it all consume energy you. Energy you sending the message to your mind apa. If your mind says yes, but your body tak boleh. Then also dah jadi satu problem. Tak satu problem for you tak apa, tapi jangan jadikan satu masalah buat orang lain. Itu yang problem dia. Because partly also I believe that because of apa yang ada pelajari tentang mungkin fitness atau tentang mungkin all the sports science and all, it allows me to play until I am today 37 years old. Alhamdulillah. Whereas okay mungkin tak ada injury, mungkin setengah-setengah player pun mungkin 31, 32 dah start rasa sesak, dah start rasa macam alamak macam dah susah kan. So maybe partly because of that also lah. Kira Allah mudahkan jalan ni untuk sampai this level. So dia punya hard work proses dia tu is jaga pemakanan, jaga. And this is why orang tak nampak. Yeah. This is why you have to do it alone. You do it alone, you sengsara seorang, you nangis seorang, you berpeluh macam nak mandi Kita seorang. makan organik kita nangis lah kira. Sampai nak makan tu kena menggigil. Alright. Alhamdulillah. So banyak juga kita bincang. Alhamdulillah. Okay lah. Good for them. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ni memang ada banyak manfaat dia. We are good for now. Kita jumpa semua insya-Allah di episod selanjutnya.